नमस्कार। आज आउ एक प्रसंग उपरे आलोचना करबा आउ ताहला गंजाम जिल्लार प्रसंग। गंजाम जिला कहले कला संस्कृतिर पीठ को बुझाए। गंजाम जिला कहले देवदेवी पीठ को बुझाए। गंजाम जिला कहले नद नदीर पीठ को बुझाए। एमिति तो देखा गले गंजाम जिले में अनेक नदी प्रवाहित होची, एठी जो ऋषिकुल्या नदी प्रवाहित होची ताकू ओडिशार तथा गंजाम जिलार गंगा नदी बोली कह जाए। गंगा नदी रूपे ताकू मान्यता मध्य मिली थाए। तो आज से प्रसंग में आम आलोचना करवा जे गंगा नदी को जो बुझाऊँच गंजाम जिलार ऋषिकुल्या नदी को, से ऋषिकुल्या नदीर उत्तर बांकरे कहीं शिव पार्वतींकर मंदिर प्रतिष्ठा होता है, कहीं सेठी शिव पार्वती पूजा पाई था। से संपर्क में आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आज्ञा नमस्कार। ये जमी जेहेतु गोटे श्रावण मास चली सोमवार हेले काउड़िया भक्त काउड़िया माने सब जल उठाई था विभिन्न नदीर। विशेषकर आम देखुचे जे गंजाम जिले में अनेक गुड़े जलाशय रही, अनेक गुड़े नदी रही, किंतु समस्त नजर रही है से ऋषिकुल्या नदी उपर को। ऋषिकुल्या नदी निकट को जाकि सेठू अनेक पानी उठाई था महादेव निकट में लगी करने। तो एस भितर आम देखुचे जे ऋषिकुल्या नदी को गोटे पवित्र नदी रूपे मान्यता मिली, जोटा कि गंगा नदी बोली कहुचे ओडिशार कि गंजाम जिलार। अंपटे आउ गोटे विचित्र दृश्य आम देखा पाचु, ऋषिकुल्या नदीर जो उत्तर बांक गुड़िक सब रही विभिन्न स्थान में, सेठी आम देखु हर पार्वती मंदिर सेठी अच्छी। तो तार कारण कौन? ऋष्यशृंग पर्वत कंधमाल जिला ऋष्यशृंग पर्वत बाहरी ये आम पुण्यतया ऋषिकुल्या कहुचे। ये गोटे ऋषिंकर अभिशप्त कन्या, जो कन्या पापनाशन गंजाम जिले में प्रवाहित होची। गंजाम जिले में पापनाशन कहार गंजाम जिला भक्त मान पापनाशन करने, यात्री मान पापनाशन करने से नदी में जो मैंने स्नान करती पुण्यफल प्राप्त हुए। यह सहित जिते बड़े गंजाम जिले में आमर सोरडारे प्रवेश करिछि ऋषिकुल्या गंजाम जिला प्रथम प्रवाहित प्रवेश करिछि। सोरडारे तार प्रथम उत्तर बांक होइछि, जो उत्तर बांकर कूल स्वयं पंचानन महादेव पूजा पाउछन्ति एवं पंचानन महादेव सहित सेठी माँ कन्हुनी पूजा पाउछन्ति, जी सेठिकार अधिष्ठात्री सोरडार। एवं सेठी सोरडारे जहाँ शुभ कार्य हुए पंचानन एवं कन्हुनी देवी को नहीं समस्त कार्यक्रम हुए। से भली भाव में गंजामर केन्द्र जो आसिका सहर अच्छी, आसिका सहर जो पुड़ुगेश्वर पल्ली अच्छी, सेठी जो पुड़ुगेश्वर महादेव अच्छा कह पुड़ुगेश्वर महादेव होती ओडिशार द्वितीय बृहत्तम लिंग। गुप्तेश्वर सब बड़ लिंग थाए से पुड़ुगेश्वर महादेव सी आस्कार। एवं आस्का को गंजामर केन्द्रस्थल कहुई। आस्का टू ब्रह्मपुर 45 किलोमीटर, आस्का टू आप भंजनगर जीव से 45 किलोमीटर, आस्का टू आप खलिकोट जीव से 45 किलोमीटर। जिलार गोटे मध्य भाग अवस्थित केन्द्र बिंदु जगह से ऋषिकुल्या निजर उत्तर बांक करी बड़ नदी सहित से गोटे मिलन होती पुणी नुआ गोटे सोरडा निकट पर्वत जिते से आरंभ कर प्रभाव जो आरंभ होती से माने सोरडा सहर देकी बुली बुली से माने आसिका सोरडा सहर में प्रथम उत्तर बांक होती, तापर आसिका पुड़ुगेश्वर पल्ली उत्तर बांक होती। शेष उत्तर बांकटी पुरस्तमपुर पाखे जो प्रतापपुर शासन अच्छी गोटे शासनी गाँ अच्छी, सेठी सी अच्छा। सेठी रामचंद्र द्वारा प्रतिष्ठा होता तुम्बेश्वर महादेव अच्छा एवं माँ दक्षिण काली अच्छा। ये जो उत्तर बांकर जो प्राधान्य रहे आमर पृथ्वी जहाँ वास्तु कहे विज्ञान कहे, आमर पृथ्वी 32 डिग्री अधा उत्तर को ढलिकी रही। जो ढल जलस्रोत सेपटे अधिका हम, यदि उत्तर गोलार्ध को सी ढलिकी रहिले ताहले जलस्रोत से प्रखर हम एवं जो प्रखर जलस्रोत रही जनबसति धोई जीवार संभावना अच्छी। से नदी कूल मान शिव एवं शक्ति उपासना कराए, सेठी जो एनर्जी जो कस्मिक एनर्जी क्रिएट हुए सेठी नदी स्थिरता आसे एवं से गोटे एनर्जी शिव शक्ति में गोटे एनर्जी क्रिएट हुए, जो एनर्जी जलस्रोत को कंट्रोल करती सेठी। एवं ये तीनोटी जगार आप देखिए सोरडारे पंचानन एवं कन्हुनी देवी, आसिकारे पुड़ुगेश्वर एवं खम्बेश्वरी एवं पुरस्तमपुर में आमर जो तुम्बेश्वर महादेव अच्छा एवं दक्षिण काली अच्छा। ये दुई जो शक्ति ये प्रकृति पुरुषंकर जो मिलन होती शिव शक्ति जोड़ा शिव शक्ति जो मिलन होती आ द्वारा जो उत्तर बांकर नदी जो प्रखर हवा कथा सेठी नदी चिरस्रोता रोचे और सेठी जो गंडती से प्रतिदिन पानी रोचे। से उत्तर बांकर जल को पवित्र गंगा जल सहित तुलना करा जायछि।
ଏବଂ ସେଠୁ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସ ମାନଙ୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଷେକ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତିକି ଆମର ନଦୀର ଜଳଭାର ନେଇ କାଉଁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବରୁଣ ପୂଜା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକି ଶୈବାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଗୋଟେ ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ। ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗକୁ ଶିବ ଭାବି ସେମାନେ ଶିବାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏ 3ଟି ଲିଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଲିଙ୍ଗ 3ଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ପୁଡ଼ୁଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ମଝିରେ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ବାଙ୍କରେ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପରେ। ତ ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନଦୀର ପ୍ରବାହଟା ଯେଉଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହେବା କଥା, ତାର ସ୍ରୋତଟା ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ରକମର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଶିବଶକ୍ତି ପୀଠ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେଠି ନଦୀର ସ୍ରୋତ କେମିତି ରହୁଛି? ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେବେ କରିନି ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାଙ୍କରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା କଥା ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ପବିତ୍ର ଜଳ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରୁଣୀ ମହାସ୍ନାନ ସମୟରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଆଦି ଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଉଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଏ ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକକଳା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକକଳା, ଚାଷ ଲୋକକଳା, କୃଷି ଲୋକକଳା, ଏସବୁ ଲୋକକଳା ଯେଉଁ 64 ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାହା ଜୀବିତ ଅଛି ତାହା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ବି ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡ଼ାଗଡ଼ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଏକର କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ, ପୁଣ୍ୟତୟା ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଗଞ୍ଜାମର ଗଙ୍ଗା ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଯେଉଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ବା ଋଷିକୂଲ୍ୟାର ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହୋଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳରେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଋଷିକୂଲ୍ୟା କୂଳରେ ହିଁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଠି ପିତ୍ତଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଟି କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ଲିଙ୍ଗଟି ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଢଳିଯାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲିଙ୍ଗଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଢଳିଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ମୟକର ଶକ୍ତିପୀଠ, ଶୈବପୀଠ ସବୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ ବଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଗଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟତମ ଦିଗନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା, ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହେବା, ଜନବସ୍ତିରେ ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାହା ହେଇଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା କୂଳରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ବିରଳ। ଆପଣ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି, ଭଟ୍ଟାରିକା ଅଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଋଷିକୂଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟାଙ୍କୁ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବେଦବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକକଥାରେ ମଧ୍ୟ ଋଷିକୂଲ୍ୟାକୁ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିବଶକ୍ତି ଉପାସନାର କଥା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଶିବଶକ୍ତି ଉପାସନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ସେହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଣିଦଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପାଣିଦଣ୍ଡ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଏ ଅବବାହିକାରେ ହିଁ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣର ମାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଶିବ ପୂଜାର ପରମ୍ପରାର ମାସ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଁଡ଼ିଆ ମାନେ ପାଣି ଉଠାଇବେ, ତ ଆସ୍କାରୁ ପାଣି ଉଠାଇବେ, ପ୍ରତାପରୁ ପାଣି ଉଠାଇବେ କିମ୍ବା ସୋରଡ଼ାରୁ ପାଣି ଉଠାଇବେ। ଇଭେନ୍ ସେ ପାଣି ଯିବ ନୟାଗଡ଼ ଯିବ, ସେ ପାଣି ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଇଭେନ୍ ଜାମୁନି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉଠା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଉତ୍ତର ବାଙ୍କ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ଇଲାକା ଭିତରେ ରହିବାଟା ବଡ଼ ରେୟାର କଥା। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେ ଜଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବପୀଠ, ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ, ଶକ୍ତିପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାହାରେ, ସେମାନେ ନଦୀ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ
दर्शक मैंने आम सहित जोड़ी होती आम कार्यक्रम देखुं निश्चित रूपे ऋषिकुल्या नदीर महत्व उपर से मैंने जापारे अनेक तथ्य पाई सारी आ सहित उत्तर बांकर जो कहगला शिव शक्ति पीठ रही से पूजा करा से संपर्क में अनेक जानी सारी तो आज आपणकर साथी प्रकाश पट्टनायक को ये कार्यक्रम विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रसंग नहीं पुणी थे आपण सहित आम जोड़ी हूँ से विदाय दिंतु नमस्कार।